Ang buhatan sa SSS Osamis Branch nagawhag sa tanang membro nga mobayad sa kontribusyon ug sa ilang loan nga abli ang maong buhatan karong adlaw Disyembre 23 ug sa Pitsa 26 ug close kinis ugmang adlaw Pitsa 24 busa og 15 katong adunay transaksyon sa SSS Osamis Branch abli ang ilang opisina karong adlaw. Nagpahibalo sab sila nga adunay programa ang ilang buhatan ang pensioners loan nga pwede na makaabil og loan ang mga surviving spouse. Ang ilang buhaton mag-update sa ilang mga record sa dili pa mo-file para sa pensioners program. Kung kinsa katong interesado moduaw lang sa botan sa SSS Osamis, mag-fill up og form aron ma-update ang ilang record ug i-file ang loan pinaagi sa online. Ang SSS naghatag na pud karon og pensions loan grant sa ato ang mga surviving spouse. So ang ilahang buhaton lamang is sa pag-update unta sa ilahang mga record before sila mo proceed para sa pag-file sa pensioners loan program nato. So sa ilang bato mo ras lang opisina. Bani sa opisina. Mag-fill up sila og form para ma-update ang ilahang record. Si Ma'am Belma Borboran, Acting CEO to Member Services Section SSS Osamis Branch. Ang ma-approve nga loan sa mga surviving spouse i-deposit ngadto sa ilang existing nga account. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, WD45 Tudong Bargamento, muduyog sa ika-75 nga jubileo sa simbahan sa Archdiocese sa Osamis, Danag sa Dakbayan.